Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutakabbalan. Alhamdulillah, adida kita mayo sa Jamadil Awal ika number 7. Sunod Jamadil Akhir, Rajab, Sa'ban. Ini 3 months Ramadan. Okay? Minang bago-bago da imam yang Ramadan ya agi. Ado daw man Ramadan daw man. Mga sign yan hapit yang alaw kiyama. Yang kanana mo sa 1 year, 1 month. Yang 1 month, 1 week. Yang 1 week, 1 day. Yang 1 day, 1 hour lang. Sign sugra launjin kitab say na mga mayantag pus launjin mga ulama yan sayan jin mga mayantag mga 95 96 da ya agi kaya imama bali pabila mapuno da yang kubra nabukan minang mayantag mawat yang mga diferensya mga yang dakwa magsunod-sunod da yan. Madatang yang ika number 2, yang pa yang number 1. Madatang yang number 3, yang pa yang number 2. Yan yang style sin alamatul kubra. Kaya satu pa mag-abot daun jikwan. Magdatang aya si Dagyal, madatang kanan yang si Isa. Kaya okay, paglugwa sin Ya'juj wa Ma'juj, yan pa si Isa. Okay, yan ang piyagalaw nga yang dakwa malakas yang pagsunod-sunod nila. Bakan magunawa ng mga inimentag, mga mawat. Paglugot sin sambok, mawat daw man masunod yang sambok. Magot yung pagkatan. Kaya, bali, yang utawa aun akanan, bakan manang katigaman na ng unang ikamang na nalisadong niya. Yan yung first makamang mo imam yang saada. Iminin saada kalipay yang makamang mo nalisadong niya. Makamang mo yang kahanda mo nalisadong niya. Imama, ubus kita mayo yang kahanda natin nalisadong niya, makagabag kita sa Magyaw. Mama, yang dalil natin, Qala Rabbi rji'un la'alli a'mal salihan. Yan yang mga dalil natin. Yang ikamang natin na di sa dunya, makagabag kita sa kalinyan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dalil natin, itong utawa apid na matay, magalong sa, Ya Allah, ayaw pakamanga yang umur ko, long ginulan na nga, long nan, dugangan ko pa yung pagkabag ko sa Magyaw. Allahu Akbar. Satu pa, iyan yang ikamang natin na sa dunya. Pagkabag sa Magyaw. Bali daw man, di mo magabag yung Magyaw, di magkagyo yung gabakan mo, iya sa tabiha, na dua ka pamaraan. Dua ka bagay. Ubus ng gabag natin na di sa dunya, lila. Satu pa para sa Allah. Ako sa gawag pinaka-importante ang tauhid, imam. Kalila. Kaya, so pa mamaka dagan sa lain na tagbis, di na tariman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Riya, sum'a, nari tariman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan yang pinaka number 1, tutukan din kada isa ka natin, yang gabag natin
lillah. Pasal yan yang ikalekan si Nabi Muhammad aman datang sa umat nan, ya gagabag sa ibadat, pero bukan lillah. Bukan lillah. O bukan riya, sum'ah. Yang meaning sin riya, pagpakitang tao, supaya bantugon. Allahu Akbar. Ako sakaw, critical yun imam. So, pamaya ka, tahajud ka sa gabi. Kita mo yung bagay mo. Ipiagalong mo kanan, yung kahanda mo. Supaya kau, Allahu Akbar. Isapad yang gabakan mo magyaw. Allahu Akbar. Kasambayan kau. Magyaw talaga yung mga posisyon. Pasal kita si ustad kan mo. Hindi yung piagalong nga, riya, katakan. Kaya, kung sa kailangan talaga lillah. Lillah yang gabakan natin. Ako sa yung style, arisadong niya, na kailangan yung agama Islam, al-Islam, kailangan yung gabakan naan, lillah. Ito pa na, asbab. Yan yung gabakan arisadong niya. Yang gabakan mo, ikhlas pa Allah, bago ko magagabag sa asbab. Di pwede mabalik imam, magagabag ko sa asbab, bago. Di pwede. Di tariman sila Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi ta'ala. Namadegyan na doon niya dia sapad sa mga umat Islam na doon. Asbab, bago. Lillah. Nangaon yung mga dalil. Bago ko makasambayang, nabasi madegyang sapi ko, bago ko magsambayang. Na kulang pa yung miskinan pa ako. Makana pa sa rizki, yung 5 waktu asanda kinyan. Sado pa. Asbab muna, lillah, dari tariman sinola. Kailangan, lillah, bago. Mga minatak maka. Di man ako pakasambelo, nakapasal. Wabi rizki ba? Wabi rizki lang na miskinan kita, di kita pakakan. Ugara oras sa makakita na ako sa mga rizki, na makasambayang dakulong dan. Sado pa, nauna yung asbab, bago, di magkagyaw, di. Allahu Akbar, ang tartib na, okay. Bali, yung magkagyaw yung gabakan natin na di sa dunya, pabila yung gabakan natin lillah. Ang nyat natin, lillahi subhanahu wa ta'ala. Ako sa ko, imam, yung Islam, aun syariah, aun akidah. Kaya ang agama Islam, syariah, akidah. Okay, Kaya una yung sebab, yang syariah, panglimpyo sa labas. Basta yan ang piyagalaw nga aksyon, syariah. Yang akidah, panglimpyo sa sud. Pengatayan. Ako sa di gyud makapitas yan. Yang Islam, syariah o akidah. Kaya, na di mapitas yan, pasal yang syariah, yang gabakan aksyon. Panglimpyo sa aksyon. Pasal yaagad ko sa aturan. Kaya, yang akidah daw man sa pangatayan mo, panglimpyo sa pangatayan. Kaya, ako sa ko, yang Islam, malimpyo sa lugwa, o malimpyo sa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ako sa kung ano yung minisin ibadah, akwalun, wa af'alun, long ni akwalun, wa af'alun, zahiratun, batinatun. Long sila, mimma yurdillah. Itong yang ibadah, gabakan, o maka pagalongan, magunawa yang mapayag, matago, akalin yan sin. Yan yung piagalong ibadah. Allahu Akbar. Kaya, satu pa, yang agama Islam, asal naan inibutang yang syariah o akidah para malimpyo kau. Malimpyo yung lugwa, malimpyo yung sud. Allahu Akbar. Pero, kung masapad yung sud, sapad yapon yang kailangan yang muna magyo yang sud. Ako sa kalong Nabi Muhammad ala fil jasadi mudghah idza saluhat
sairu amalihi. Wa ija fasadat Allahu Akbar. Yang kakagyaw sin akida, makayanan magkagyaw yang gabekan. Di makaya sin gabekan na magyaw yang magkagyaw yang diri. Yang kadang kaji magyaw gabekan, siapa yang? Natin, Allahu Akbar. Pero kung muna yang magyaw yang akida, magkagyaw yun yang saluga. Ya. Resulta, Allahu Akbar. Ako sagaw, iyon na natin tutukan yang sud. Sa sud. Kailangan yun. Magkagyaw yan eh. Ako sagaw lang din Nabi Muhammad SAW, unyang pinakamanay ka makasadya suruka. Magyaw yang Allah, kalbun salim. Kaya, ako sagaw, wa ibutang sinola yang check naan adi sa gabekan wa. Ya kalecur ko kamay wa. Beken yang itanaw sinola ka natin yang gabekan di. Yang itanaw nan sa gabekan mo. Yawma tubla sarair. Pamalahu min quwwati wala nasir. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Allahu Akbar. Ya. Yan na. Yang miningas ang resulta, kailangan talaga magyaw yung katigam natin sa tauhid. Magyaw yung katigam mo sa tauhid. Yang Allah subhanahu wa ta'ala, uno yung ibagabag ng kan mo. Allahu Akbar. Kapabilo masapan, sapadungus. Allahu Akbar. Pabila wa makasukat yung katigam mo sa Allah, ubos ng gabakan mo makasukat. Ubos ng gabakan mo makasukat. Allahu Akbar. Ako sagaw pinaka-number yan, akida. Yang Nabi Muhammad 13 years inexplainan yang akida itu sa Makkah. Yang syariah 10 years lang. Yang Madinah syariah. Yang Makkah akida. Allahu Akbar. Yan na. Na way solution, dumduman mayo. Way solution na magkagyaw ka adi sa dunya. Iya sa tabi na malimpi yung dua. Magyaw yang akida, magyaw yang gabakan. Way solution. Kaya mama, yan yung saratin magkagyaw yang gabakan mo. Sa ito pa, makamang mo yung kahanda mo. Di mo makamang yung kahanda mo. Tabi na magyaw yung gabakan mo sa dunya. Kano magkagyaw yung gabakan mo sa dunya? Dua. Magyaw yung akida mo. Ika-number 2, sunod ko sa aturan. Kaya, sulong ko sa aturan. Yan ang pikalong akida, syariah. Ako sa ako, pamila, i-divide natin yung agama na dua gate. Akida, syariah. Pada. Allahu Akbar. Akida, syariah. Okay, mama. Ika-number 2, magkagyaw yung gabakan natin na masunod kita sa aturan. Yan ang pikalong mutabaa. Kaya, mutabaa. Ako sa ako, madatang ka natin na organization, maya, yang kita pangintuan namin Quran. Sapan gyapon yan na association. Pasal, di katigaman yung Quran, bukod pa maagisin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan yang naging implement. Yan yang muna-muna yung gagabot sa Quran, Muhammad. Kaya, sabang, di pwede makapitas yung asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu, wa asyhadu anna Muhammadan. Allahu Akbar. Di pwede. Pasal yang nag-experience sa Quran si Muhammad. Long jinal mo niya pusijibag sa bayan. Allah, uni aksyon. Allahu Akbar. O atod, ketika man natin pila yung zakata sapi, pila yung sapi man natin zakatan, pila yung kadegji ata kan zakat. Sino yung explain? Si Muhammad. Allahu Akbar. Yang hajj. Kaya, walillahi ala nasi hijjul baitong jinal pag-hajj ka mo. Sino yung yaga butang sa pamaagi pag-hajj? Manasik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay Nah, pabila makamang natin yung kahanda natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Yang pagkamang sa kahanda, kahirapan ka makamang imam sa kahanda mo di sa dongya. Itong magagabag ko sa kalinyan sin Allah.
Yang kalinian sin Allah, yan yang kahandanatan na di sa dunya, magabag natin yang kalinian sin. Yan yang kahandanatan. Okay, mama. Pero, ready ka. Ready ka. Di mo magabag, yang magyo yan, kahandanatan na gabag ka na di sa dunya. Di ko maka-ikhlas, di ko makasunod sa aturan, yasa tabi na katigaman mo, nangakaw adi sa dunya. Nangakaw adisa dunya. Allahu Akbar. 50 years, 60 years, nangakaw ipakadisin Allah. Allahu Akbar. O may kakatigaman mo, yang sikrito sin, nangakaw ipakadi, magkagabag na ko sa magyaw. Kagabag na sa magyaw. Kaman na nga utaw imam, yang katigaman na, yang isuguang kanan, ipakadto da, adto da, perwanan, memang nang ito, Allahu Akbar. In-explain dakan mo yang ato sa tigato, yan yung kamangan mo. Pagdatang mo, yan yung gabakan mo. Pagdatang mo, yan tigato, yung kaingkod ka kahit. Magkamang mo yung kanda mo. Okay, mama. Yan yung piyakalong, mahirap natin magkamang yung kahanda at magagabog sa magyaw, yasa tabi. Nakatigaman mo, yung uno yung ikamang mo di hati ka to. Ayan, imam, kadayangan ka natin, ha? Ya, kadisati ka to, di nang katikaman yan, katikaman matug, makakan. Walang katikaman, urigin nila ikamang na nalisadong niya. Allahu Akbar. Allahu Akbar, ha? Nang ako ipakadisin Allah, iatakan ko sa ubos-ubos, aka, mata, taringa. Allahu Akbar. Iatakan ko sinlo sa ubos ng kalidyan mo, unyang kahanda, unyang ipakamankan mo sa dungya. Allahu Akbar. Umika katikaman mo yan, makamang mo yang makagabag ko sa kalidyan sin, Allahu Subhanahu wa ta'ala. Pero imam, nangamadeg yung katanag. Yan yung sikrito. Nanga, pagkalidan sa dungya, yatanak sa highway. Padagpatiga to, padagpatakom. Allahu Akbar. Long jinala, kanto ko sa kutabato. Nah, ya kanto sa mati. Kasi wanang katigami yang problema, sino yang nagsasat ka natin sa mata kita sa daan? Yan daw man yung... Ya, harga mudah. Nadamdamay, ma'am. Yang upat ka klase yang yakapagaligid mo sa magautangkan mo sa ayaw maagyasan. Allahu Akbar. Upat yakapaligid mo. Upat yaga indag upat. Ubos yan, yang kalinya nila matanak kau sa daan. O bagang kau manag yang indag mo, upat yang kontra mo. Yang kontra mo yan na di makaman sin pistok, di makaman silakay. Di. Sambat din nila makamang yang kahanda nila na tanakan ko sa daan, di sila matang. Allahu Akbar. Na mismo kura niya kalong imam. Sino yang number one niya na kontra yaga indag ka natin sa tanakan kita? Syaitan. Allahu Akbar. Long Allah surat Yasin. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus innakum Allah mismo kuram oleh nakalong mismo oleh yagalong ka natin sa kontra niyo, kontra mayo yan ayaw mayo bakaya ka kontra mayo. Allahu Akbar. O ano yung gabagkan setan ka natin pasal mahirap daw manimam yung kontra mo di mo katikaman yung power na kasigurado ikaw dogong ko. Pamaadi sa pag-fight, si commander, kung di nang katikaman yung power sin kontranan, ay, automatic kadugon yan. Kailangan sa commander, adi sa dong ya, katikaman mo yung, uno yung power sin kontra mo. Uno yung, sa ito pa mapagpunong, uno, masinggan nilan, pilakar malait, kailangan katikaman sin kon yan, utaw yan. Uno yung kanag. Allahu Akbar. Uno yung posisyon nila, asal sila yung kabutang yan. Kailangan ubus yan, katikaman sin
Utaw, pasal umikari mo katigaman, kaya ka asawad ko tumadyo mo katigaman, hindi talo ka. Iya talo ko. Ako sa imam, di makatangnan ng yang ubus ng uto di sa dungya, tagbis kayo diyang makasabayang. Om pumadagi ka sabay, pero wala makasukat. Pasal, kulang yung katigam nila dyan. Kontra. Kulang yung katigam nila kontra. Allahu Akbar. Malag matanag siya kapag kulang kontra. Nami ka katigaman namin kontra mo. Alam mo, bistado na kita lang mo. Allahu Akbar. Namagang ka madag. Magang ka matalo pa lang mo. Bistado na kita lang mo. Minanggit ang indag mo, katigaman ko yung wain ko magasuntok yan. Allahu Akbar. Pasal katigaman mo yan, kontra mo. Nauno yung papel sin setan ka natin. Uno yung papel naan. Duagid. Duagid yung timbak sin setan ka natin. Dekorasyonan sa magyaw yung mat. Allahu Akbar. Dekorasyonan yung magyaw sa maat yang tanong mo ka na, hindi mo kalinyan. Yan yung gabag sin setan. Madekorasyonan sa haram. Ubus ng haram, dekorasyonan sa kalinyan mo matanaw. Ubos ng itong madyaw, dekorasyonan sa minang di mo kalinyan. Ano yung sample nan, pagdatang di subo imam. Masarap yung pagtuk. Mabagat ako maindog. Dekorin nyo sinsetan, insubo sa lang na, sanda kaw. Tugda ko kakaya da magabati. Nagabati alas city, alas city. Allahu Akbar. Yang kadeka ni Muslim imam tabiada ko man imam masaring kasukat Ganahang yun sa maganegosyo sa haram. Pasalong nan, madagyang untong. Unan siya, Allahu Akbar. Ganahang yun mangurakot, pasal tagbis na yung gabakan, madagyang sapi. Ganahang yun mag-usaha sa haram, pasal na nga. Kalinyan tinutaw. Yang negosyo lang na halal at tagbis na yung untong. Yan yung gabagka din setan. Ma-decoration siya, sa ganahan ko matanong kanan, ma-decoration siya. Itong magyaw gabagkan, decorationan siya, di mo. Kawansyan mo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mini di mga lecture. Now, tagbis tayo magatin na nga. Laon si setan. Ay, rapid. Pero kung pista, Dola, magkapuno yung basketballan. Allahu Akbar. May kakayang gabi, aon dola, at aon pista di sa tika to. Allahu Akbar. Maski hindi makatain. Uning usip nang uning sabab. Sabab sin, syaitan. Idekorasyonan yang itong dikalinan sin Allah sa ganahan kau. Idekorasyonan itong kalinan sin Allah, di kau. Allahu Akbar. Pero long sin Allah, katikaman ko yung gawag jin syaitan naminan. Iata ko kami long sin Allah yang bubungnan. Pinakamasayon. Paimayan zikan na kami na syaitan inazgun. Basta isbillah. Pabila lang sinallah kakaranaman mo yung migyo, iatake ka sin setan. Ganahan ka magagabag sa haram. Ganahan ko matanaw sa haram. Pagdatang sin itong inisuko ko migyo, matay. Natagbis kayo yung lamiton mo lang sinallah. Basta isbillah. Baka lang kagay sa, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Solve na lang sinallah. Watay mga madig palang sinallah. Pagkalong kagay sa a'udhu billahi masyaitan. Allahu Akbar. Imama, pabila si imam kaganahan matanaw sa bubay. Allahu Akbar. Kabilang istayar kagay mo da. Basta yung syaitan, maskin pangita bubay. Paglugwanaan, aon maka burak kanan, maka unog jintaw sa mga ari-ari. Kalau ini mga salo, magpintura kanan. Maskin matikadang pamubay, matikadang pamubay pangit. Pagluguran sa baydan, yan yung syaitan, matigam yun mag-ari-ari. Mag-make up. Pag magpololo. Na pagtano imam sa pangit yan, matikadang palong sin imam, maagyo.
Allahu Akbar. Samping pagsambayang, ya kita na sa pagsambayang, di na matanak. Yan yang gabakan si setan. Allahu Akbar. Muno ka matanak. Allahu Akbar. Mereka natin maka kita sa bubay magyag nga hait. Guwapa, magyaw ya indag. Digin makalonglong niya maskin matikadang makita mo. Grabe, aling ka tino. Nanga! Sebab Syaitan. Allahu Akbar. Supaya mata na kaget, Tala didistingan niyo, Bukan ginuli tao. Allahu Akbar. Magakuha na sana picture. Picture. Bukan si Syaitan yan. Mag-imagine mo, ako sa kailangan, auzubillahi minasyaitonirrajim. Para makaatag yang Allah sa kayanan. Minang lecture ko kamayo, Pabila on asan arimaw sa daan. Di ko makaagi, ang yang agian, yan na daan. Ubos na mga agi, ket-ketenan. Ano niyang pamagihin pag-agi mo saan? Hindi ka maket-ket. Muna yung pamagi. Salaman mo atawa batuon mo atawa uno yung gabukan mo sa munono. Ka-lecture ko kami. Tawagon mo yung tagtumon. Boss! Yan mo yan ipakalistor mo sa daan. Na matawag na yung tagtumon. Alam lah. Yakon da yapano da yang harimau. Ya kagi na ko sa. Nami ka ibato mo gid. Malamang pa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahu kayang? Tagtumon. Na sinong tagtumon sa setan? Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Yan ang nabawi. Ako sa kaw? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Okay, pero ondo man mga imama scammer. Scammer. Pamaya iya taginap yang utaw si dati ya taginap long nan kita kulong nan siyama long ng kagabi. Way dagum. Ya kato na sa imam. Long nan dato way dagum ya amo ya kita mo way dagum. Long nan kailangan nan yang dagum. Pabili ko long nan para long nan makadagum si ama mo. Ya biri na si dato sa libais. Ya tag sa imam. Ya sarapan ng imam. Ya ito lang imam scammer. Nang dato, yang agama Islam, ubus ng tagin na pumahat. Yang bubong dan, auzubillah gid. Auzubillah magalula ka sa makatrut. Auzubillah yung nasya. Di na magkadir, di yan mag-ipik, di. Bagkalito mabili ko sa dakup. Na, aun man inanatan, launan, kakabiyak kita ko si na ayagakwan sa kaldiro. Yung abri sa kaldiro. Nalaw sini imam, ya gutom. Nalaw na yung bubong, may pabatya kau. Ya sumbari na sa mano ko yung kanding. Ya sarapan daw man yung scammer yaon. Allahu Akbar. Imama, scammer yan. Sa bukid yung long sindrasul, ubus ng tagay na amahat. Si Kedja. Syaitan. Allah, karena setan yan. Yang bubong, auzubillah. Ya taginap ko sa itimbak kau ito ya ko sing karas truck. Namit makalok ito Na way bubong ya sa tabi na auzubillah. Do ko makalonglong auzubillah. Pero kung managinop ka sa magyaw, ya kasakay ka sa plane, ya kasunod ka sa unoron, nasikin sa Allah yan. Sikin siya? Allahu Akbar. Kaya, way konsin mga scammer sa namin na adab lumamayo Allahu Akbar, mama. Di mag-ipikto yung scammer. Okay. Basi umarat dengan dikida to scammer imam. Allahu Akbar. Yan yung kahadanatan. Okay, number 2, akontra. Uli number 2, akontra. Uli number 1. No pistok yan No pistok yan. Yang progolima, di matog yan. 24 hours. Way, tulog-tulog. Pag dumdum sa manunukaw, matanak. Tapos ikaw, wako makakita kanilan. Ako kailangan talaga yung power mo, yung dipinsa mo. O yung dipinsa mo, walang gabag ko, basahan.
Makan, bismillah. Masuk jabay, bismillah. Malugod. Ubus ng gabukan mo sa dunya, aun, bismillah. Allahu Akbar. Masaid ko sa asawa mo, aun, batyan. Allahu Akbar. Makasulog ko sa dagom, aun, batyan. Nga, ito yung pagdipinsa sa setan. Allahu Akbar. Okay, ika number to, kontra mo. Number to, adi makaman si pistok. Kontra mo gyud yung tanaw ng kanmo, kontra kao. Dunya. At dunya, Allah. Yan dunya pag yan at kontra natin. Ako sa bilaw din Quran, ad dunya mata'ul gurur. Iminizin gurur, akalang kanan. Teknikan kanan. Allah. Iminizin gurur. Iminizin gurur. Matiknikan mo sa mununo ko masapad. Matiknikan mo sa mununo mo karingawan yang alaw kiyama. Launan ako na yung pinakadibis. Ay, ako magadumdum. Ako na yung pinakadibis. Natanaw mo nga utaw yakamang sindong niya. Way da pakialam sa pag-agama, way da pakialam pagsabayang, importante yung kamang da sa rizki, yung anap sa rizki, maskin way da di na makatog gabi-gabi makanap sa rizki. Yung kamang sin. Allahu Akbar. Imam, yang bala sindong niya dua ged. Itong setan, dua ka bala daw man. Magkuhan mo na ba yan? Mag-decoration sa mat, sa magyaw yang? Mag-decoration sa itong magyaw sa matayang? Yan idong niya daw man, dua ka bala daw man. Yang gamitan ng kan mo supaya ko matanak. 1. Sapi. Sapi. Allahu Akbar. Yan yang bala sindong niya, sapi. Innama amwalukum. Allahu Akbar. Yan yang teknik sindong niya. Tanakan kanan sa dan sa magyaw dan nakalinan sin Allah pasalsin sapi. Obos ng problema sa dongya. Sikon sa sapi. Tanaw ka mo sa dongya subangan Libya, Syria, Iraq, nangaya sapat pasalsin sapi. Adi daw man kanatan magpatayan yang mayor ulumunan. Magpatayan yang mayor o pinsan na. Nanga. Sebab sin. Allahu Akbar. Lima sapi yang balasin dongnya. Ako sagot tagbisgid yang di manakaut. Tagbisgid di manakaut. Allahu Akbar. Sapi. Ubus ng problema. Adi sa tiga to. Adi sa unya banwa. Anapa mo yung sabnang ya problema? Sebab sin? Nakaya tanam yang mag-asawa. Nakaya tanam yang magparintis. Sapi. Sapi. Allahu Akbar. O di ko makamang sin sapi. Nalaw niyan si kambala. Bubay. Allahu Akbar, bubay. O di ka makaya sin sapi, bubay. Ako sa kalong sin Rasula, pabila bubay. Maskin unyang katibay sin usag, knockout. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismu Rasulullah. Maskin unyang bara agama usag, bara agama yuda usag. Yang sapi, dipa. Uy, napasali sa babae. Long na magtaubat manggid. Panagsagay si Yusuf. Agiripi Juleha. Pinakagwapa mo ba sa dunya sa timpunan. Girip sin babae. Unilong nan, maazallah. Ya kadumdum naman sa. Itawag daw naman yang Allah subhanahu wa ta'ala. Maazallah. Ya Allah tabagyak yun. Pasal irip da sin babae. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Imamah. Ako sagaw. Mas kinuniyang kaulaman. Dahil magkumpiyansa sa buhay. Masapat yun yan. Ako sa kailangan talaga yung usag. Kuntinto na sa asawanan.
Tidur sa asawa dari mama. Allahu Akbar. Namin kaya dengan na silang matikadeng deng asawa mo, ikaw matikadeng daw man. Napagsabar da ka mo kadua sa dangay, dua ka mo sabar. Ay, da ko magkuritok sa lain. Masapan ka, Allahu Akbar. Law cintaw so, kung may kadua na ka mo malaas, na magbagay lang. Okay lang yan. Amin ko na. Allahu Akbar. Mahirap yan, mahirap. Mahirap. Okay, number 3 kontra. Adik kagin malita si ma'am. Number 3. Dunya. Yang balanan, sapi o. Nah, yang paglitas natin sa di kita makamang sindongnya. Bukan yang meaning sa di kita manap sa sapi. Baka di kutsyo kita, Allahu Akbar. Yang kadaikan si mga sahabat, mayaman. Pero naubos yung kamayaman nila sa dansa. Kami Islam, si Abu Bakar, si Khadijah, si Umar, si Usman, pinakamayaman ng mga utaw. Maskin wapa datang yang Islam, mayaman sila. Pero yaubos yung kayamanan nila, dikasto nila siya. Kami Islam. Ito yung piyagalaw nga, wa makamang sin kontra sin agama Islam. Wa makamang sindog yan. Allahu Akbar. Kaya, ikato, dengar ko yung history ka ni Usman, Ika-history ko kamay si Usman. Doon sa Madina, pagdating ni Usman sa Madina, na yang pagkamangan sa tubig ato sa Madina, abalon, kontrol sin Yahudi, kakan Yahudi. Yang balon. Yang balon, masarap at tubig sa Madina. Saan pa doon yan pa sa Madina yung balon yan, pero wala tubig. Allahu Akbar. Law ni Usman, Bush, law ni Yahudi. Basi law ni ibaligyan mo kanakan. Name your price. Pila law ni kalinan mo price. Law ni kamayaman. Law ni Yahudi, di paglagang. Allahu Akbar. Nalaw ni Usman, bilyan ko yung tanga. Half. Nalaw ni Yahudi, okay, bikat tanga. Yamin sin tanga. Sangkalaw ka ni Yahudi, sangkalaw ka ni Usman. Sa ato pa sangkalaw, yang magkamang si Usman. Sangkalaw, yang magkamang si yan yung piyagalaw nga, bilhin ko isang tanga. Name your price, along ni Usman. Baligyan si Yahudi, along ni Usman, approve. Na yan ka na Yahudi, kada makamang yang mga utaw, mabayad. Mabayad. Yang ka ni Usman, libre. Madating yung araw ni Usman, libre. Madating yung araw si Yahudi, bayad. Ya katik-tik yung mga utos sa kani Usman, libre. Law na nato, nakikita sa alaw ni Usman. Allahu Akbar. Law sin mga utos sa Madina, maskin bukan mga Muslim. Adon alaw ka na Yahudi, di kita may makanto. Pagkisam, linya mahaba. Pasal? Libre. Allahu Akbar. Nalaw sin Yahudi, daya sapan da ko di. Law nan, biya law nan si Usman nag-history, law na Usman, magsabi kita sa alaw. Kabyo. Itong kan mo, kanakan. Itong kanakan, kan mo. Na itong pagdating ka ni Usman, yagalin niya yung mga utawa, sila makatigam sa yaka. Ayan yung yakain ko niyang Yahudi. Kada makamang bayad. Nga ito ka ni Usman, nalalaulong na di, yung kabyo kami. Ubus ng yagalin niya, yakabakaut. Yakabakaut. Law na matakang kita kisum. Allahu Akbar. Pagkakisum daw man, yalini daw man yung mga utaw. Itong ka na Yahudi, pilang kabulan ng minidurang sito hilong sin Yahudi, yalong kikita di. Yang solusyon, biliya daw buso Usman. Ini bili ni idagang nanuus ka ni Usman. Yan yung sabab pa ya, kamang sin Muslim, yung itong balon, kana Muslim da, pasal sin, bili ni Usman. Name your price, law ni Usman. Allahu Akbar. Ito yung piyagalaw ng kayamanan na igamit sa Allahu Akbar. Kaya, si Abu Bakar daw man, yung announce yung Nabi Muhammad, kailangan ko yung gasto, kaon na doon, jihad.
Allahu Akbar. Lalu ni Abu Bakar, ya Rasulullah, idako ubus yang sapi ko di. Lalu nawada ini bili mo sa pamilya mo, lalu nawada. Allahu Akbar. Allah. Yan yang mga sahaba. Kaya, yan yang history nila pada sin pagdasa agama Islam. Yang solusyon na barikan ko. Adi kita makamang sindungnya, adi kita manakaw sindungnya, maghanap kita mayo sa rezeki. Di pwede daw man di kita maghanap sa rezeki, di pwede. Pasal wapa kita matay. Mga negosyo kita halal, pwede kita magmayamang kita. Pero gamitin mo sa dan kalinian sin Allah Subhanahu wa taala. Okay. Di daw man kita mag-indag sa yang indag mo. Di da ko maghanap sa dungya. Kalong nandida magsabat dagit sa dangay. Kemenangan. Kanan mo. Allahu Akbar. Yan na. Ako sagaw, may katimbangan natin, yang power sin mayaman na igamit na niyang kayamanan sa agama Islam, minang libir sin ulama. Minang libir sin ulama, ayaga dao, ayaga indo, libir na. Itong mayaman, ay gasto na niyang kakawasanan sa kalinian sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Magunawa lang sin Rasulullah. Magunawa. Allahu Akbar. Ikatulo, kontra. Ikatulo. Yang tadi natin iman sa idungnya kontra natin, mataol. Guru, rimising guru rin magakuankan mo, magaminang mga tintalkan mo. Ipakita ng kan mo yang itong tagbibi sa dakwa. Yan ang minising gurur. Kaya, triya kontra natin na walitas mo. Ginawa mo. An-nafs. Inna nafsa la amaraton. Yang ginawa mo yan, o di mo kalimpiwan, yang isugunan kan mo, boss, katan. Ako yang Nabi Muhammad Imam babila magkhutbah din khutbanan, Allahumma inna na'udzubika min syururi anfusina wa sayyiati. Ya Allah, iligtas mo kami sa katan sin. Ginawa namin. Allahu Akbar. Kano magkat yang ginawa mo? Pabila rin mo kalimpiwan. O yung panglimpyo kanan? Zikrullah o ma'rifatuddin. Patigaman mo sa agama Islam. O maskin wen ko makabutang, la ilaha illallah, astagfirullah. Yan yung paglimpyo sa panglimpyo. Kung di mo kalimpiwan yan, kontra mo. Kontra mo. Yang ginawa mo yan. Kaya tanawa mo yung mga utawa. Mawal sa pagdamdam sa Allah. Mawal sa katikam sa agama Islam. Di tama bali marimag sambayang imam. Nanga, maripayang. Ginawa. Ano, masa dyan masikit yung maripa. Allahu Akbar. Nangayan ni utaw di magsambayang. Ano siya tiga to? I-check mo, maripa. Pasarin mo sa masikit yung maripa. Di mo makaya, imam. Yang kalinian mo ubus ng guto tiga to masad. Di makaya. Yang ganyan makasad, malimpyo. Itong maripa, masud yati. Allahu Akbar. Itong ikaketan yung ginawanan. Allahu Akbar. Kaya, number 4 kontra. Awalitas mo, no pistok, no expire. Al-hawa. Yang minisin hawa, itong pagpili mo. Hawa. Adi sa dungya, di ba, iatakan kami kita naman sa pagpili. Na pabila makapili ko sa di kalinian sin Allah, nafsu hawa mo yan. Allahu Akbar. Yan yang long sin Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata Quran. Umi ka makontrol mo yung hawa mo, itong pagpili mo sa di makapili sa maat, ato mo mautang sa pagpili sa magyaw, na fa innal jannata hiyal ma'walaw sin Allah. Surga yang ini piripirkukan mo.
Bukan mikawa mo makaya yang hawa mo sa yang pilinan. Mat na paamamantaka wa asaral Allahu Akbar. Wana makontrol yang hawanan. Pa innal jahima lang sinallah. Ini prepare-kukan mo yang naraka. Yan yang kontra na nakapalibot ka na. Damdama mayawa. Upata. Ako ni number 1? Syaitan. Number 2? Dunia. Number 3? Nafs. Number 4? Nakalibot ya. Ako sa kalong sinallah, fafirru ilallah. Umarib ka mo long sinallah, sa di ka mo makamang, di ka mo madakop, di ka mo manakaut, tawag ka mo kanakan. Fafirru? Pasal, weya kapusto sa. Weya kapusto di sa taas, wa. Yang long sinallah kami siya, kapalibot. Yang sa taas, wa. Ako sa kalong sinallah, fafirru ilallah. Adi ka mo tawag kanakalong sinallah sa tabang. Allahu Akbar. Suratul Jariyat. Suratul Jariyat. Allah. Fafirru ilallah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Adi kamu long sinallah dagang. Pasado ba? Adi kamu dagang kanakan. Allah. Pasaya libut kamu sing kontra. Waday kadaganan mayo. Nalong sinallah. Adi kamu dagang kanakan. Fafirru ilallah. Allahu Akbar. Kaya, yan na. Yan lintas natin ni Mama. Ya kamang natin yang kontra yan. Apat. Bismillah, adik kita sa topik natin yan. Topik doman yan ni Imam. Makasapad doman ka natin yan eh. Pasayang Nabi Muhammad, apit tamatay. O diyang ipagalong nan, arhamukum, arhamukum. Sa riwaya daw man, as-salatu was-salam. Sa bayang. Adi sa riwaya daw man, arhamukum, arhamukum. Hadis yan. Apit damata yang Nabi Muhammad, yang yapagalong nan saya kalibut kanan, arhamukum, arhamukum. Yang miningasan, likay mayo gidlong si Nabi Muhammad yang masapad yang relation mayo sa lumon mayo. Allahu Akbar. Sampai ya kalong yang Nabi Muhammad, la yadkhulul jannata qati'un. Way pakasasin utaw maka saja surga aputulun nan yang itong religion nan sa lumunan. Allahu Akbar. Mga tagbisket, di na mag-story. Piutol nan. Yang kali niyan sinakami Islam, maskin putulon ng lumon mo, ikaw, subata. Katigaman mo yung lumon mo, kuriputkan mo. Assalamualaikum, yung kakamang dyan, tapi di matag. Ikaw makakamang ko sa sapi atagi. Yan yung piyagalaw nga. Ikaw yung kasumpat. Giputol niya, ikaw yung... narimagalongkan mo. Assalamualaikum, narimagalong. Ay, ikaw daw man na mag-aanap sa pamagya, maka-history ka mo. Kumusta na pamilya mo? Di dyan makatubak. Ayaw. Istiri ka po. Allah. Yan ang piyagalaw nga. Sumpat sila to rahim. Allahu Akbar. Nalawang, ubi ka magalaw ko sa... Wah, sa pamilya namin na maskin mag-story di istorya. Di. Allahu Akbar. Di pwede. Allahu Akbar. Sila tol. Right. Sample daw mo ng video mahirap sa sila turam. Pabila imam ya ka, pamasalimbawa, yang asawa mo ya kapag talak ka mo. Ya kapag talak ko sa asawa. Yang adat natin, pabila on mausip ka natin, yang background nan, mati ang background natin. Ako sa kalaunan, initalak ko lang na kamat. Matlaw yang parangay na mati ang adat nandi. Mata. Wa ko makasilaturahim. Mas magi ang mining silaturahim. Kalinian ko mga asawa yang asawa mo yan. Muno yung background. Allahu Akbar. Magi wabubay yan. Magi wabubay. Mapagmahal. Manginto sa bananan. Kasarikan. Itu. Silatur. Yang adik ka nato na mika nigyo tagbi sa daman mo kanaan, mas kinuha na magabag, amat, birada. Ya putol yang biyagalo nga sila tol. Allahu Akbar. Long sinara sula, arhamukum. Likay mayugid long sinara sula, maputol yang
Arhamukum arhamukum. Allahu Akbar. Aduna situation. Way makita mo aduna sang kapabili abakanya ka tanam. Pak. Allahu Akbar. Pasal yan daw man yang pinakadakwa ang makakamang yang seta ja pirmyo, pabilan makaya nang magpatanam yang itong sikoyanan, maglumon, mag-asawa. Ya katanam. Nalaong sin amoy ni presidente si setan, aungkan mo. Corona. Corona mo long na. Allahu Akbar. Dakan sa corona. Aw madatang ka na setan, ya kaya ko ya patinan yang lumunan. Ay di pa yan. Ya kaya ko lang na niya kanikucho sa haram, lang yung setan way premium mo. Pero kung madating yung setan lang na, ya kaya ko sila yung pagtanam. Alang yung setan, ikaw yung corona. Allahu Akbar. Arhamukum. Hadis daw mana. Ya katanam, ubus ya kasambayang, ubus kadua. Puno tariman din Allah. Ya sejama sigit ya katanam. Laun Allah kada Lunes o Khamis minini dan yang mga amal din sa Allah. Dan intriga i-report Laun itu jaga tanah maya kasambayang. Ayaw mayo istambe mo na yung gabag kanila. Tambay. Allah. Sampat maka magbarig sila. Assalamualaikum. Tambay. Itu yang problema. So, itong niya agyang Ramadan, kaya katanam ko samput na duha ko magkagyaw sa lumon mo. Itong Ramadan, wag yapon tarimacin Allah. Oh. Allahu Akbar. Dayang piyagalo nga pagkasikoya na ni ma'am, na itong utawa di maluikan mo, ikaw yan yung piyagalo nga pagkasikoya na. Itong utawa di matagkan mo, atagi. Itong utaw malikikan mo. Ano pa yung pamagya makapagkuhan ka mo? Allahu Akbar. Pero kung own pride mo, mahirap. Walaw nandiyan pamilya namin yung... Hindi ang kalinan si Satan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walang sinula suratul Baqarah, Imam. Wala tansawul fadla bainakum. Suratul Baqarah. Wala tansawul fadla bainakum. Ayaw mayo karingawi long Allah yang piyagalo nga pag sikoyanan kamayo. Itong pagpasensya, magsikoyanan, mag-atagay. Yan yung wala tansawul fadla bainakum. Yang ayat yan, Imam, yang sumpenan, yang nagbugit, yang talak. Yang talak sa usag, awanan pakasay diyang sa unan. Ya, tayo kayo programa. Wapa sila makapag first night, ya kapag pasal yang patakaran sinagami Islam ibarik yang tengasin. Duri. Ibarik yang tengah. Basa wapa makuritaksin. Usag yang bubay. Kailangan ibarik sin bubay yang maharat tengah. Yan yang balaw din Islam, Imam. Allahu Akbar. Adi, ya Allah. Namaskin, wanang kurita ka, pero sang kabilig kejilan. Sang kabilig ko inakandinan, total yak kurita. Oh, Allahu Akbar. Allah. Allah. Yang piyagalaw nga makuhan, pagkawing minan, wapa sila makakasod sa bilik. Ang programa, ya kapag itu yang piyagalo nga, barik yang tengah. Pero kung yakasunda sa bilik, dua genjilan. Ya kalubas siya sa dagom. Na itong usag talawan, total ya kakuritak ko. Allah, wag warimam. Okay nalaw Allah. Pabila yang usag ka makalonglong dan, sa longnan, ayaw na ibarik. Kan mo dayan. Ito, wala tansawul fadla. Lawan sinusag, pasensya, dadayo daw magbarik. Kan mo dayan, yata gunakan mo. Ito yung piyang lawan, wala tansawul fadla bainakum. Ayaw mayo karingawi lang sin Allah, yang piyang lawan nga,
Maluwi ka sa lumon mo. Allahu Akbar. Ito kapatid sinusugyana, ibalik yang tengah. Pero long chin Allah, ni ka magyo ka utaw, ihatag mo na tanan. Wala tan Saul, padlo kayo nako. Allahu Akbar. Yan yung meaning sin. Arhamukum, arhamukum. Kailangan di pwede putulon yang labi-labi na magpamilya. Di pwede. Maski nun yung pagtanam imam, sang kalogit, tanakan daw man. Balik, assalamualaikum. Bakit sang katahon, di na magasalami, di na mag-history. Di pwede. Allahu Akbar. Adat sin bakan muslim yan. Kaya, ini mama, kailangan arhamukum, hadisin, lagi muda, arhamukum. Kailangan silong cinta Rasulullah, law cinta usok, ayo puta mayo, ayo putan nyo in pagsumpat sin relasyon. Allah darayaw may long cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, nanga, isugot si Nabi Muhammad yang yan. Kailangan, maskin matanam, ikaw kung ayaw matanam. Ito pa bilati hiya asan. Longsin ka matikadegan, pabila batong ka sa bato uning pan. Yan yung kasugot yung takmo jika matikadegan sa Allahu Akbar. Ito pa billati hiya ahsan longsin Allah. Pabila batong ka sa bato sa pagkan. Allahu Akbar. Nanga matindi ang pagsugod sinagami Islam sa di pwede maputol. Sampet pagalaw niya Rasulullah, la yadkhulul jannata kati'un. Kati. Di gyud makasya sa surga yang utaw magputok ng relasyon. Allah. Sabab number 1 nakahanda. Number 1, apaida, abaskin di kakalinian silumon mo, ikaw malin, ikaw kanan. Maskin pinutol sinlumon mo, ikaw, yung asupat. Nanga, lumon, uniyang makatagkan mo, benefits. Pabilang minito yung ugali mo, adat mo. 1, sababul ziyadatil mal wasi atau rizq. Sabab yan na magkawag yung rizki mo. Makadugang sa rizki mo, sapi mo, magkawag yan gun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Magkadig yung sapi, magkawag yung life sa dunya. Unyang dalil natin, hadisin Nabi Muhammad, ubos ng ta'a, adi sa dunya, ibadat, yang pahalanan ato sa adlaw. Mauri, yasa tabilong si Rasulullah, silaturrahim. Yang pagsikoyanan. Pasal adi pa sa dunya, iatagdasin Allah. Allahu Akbar. Inna a'jala at-ta'ata sawaban silaturahim. Ubos ng ibadat tadi sa dunya, yang pahala, yang jaza ato sa adlaw, yang kasambayan kita ato sa adlaw kiamah. Ayo ka maka adi sa dunya, yang kapuasa kita ato sa adlaw kiamah, yang kahag kita ato sa adlaw. Pero on ibadat daw si Nabi Muhammad na sambok. Agabakan mo, ari pa sa dunya, iatag na sinula yung pahala mo. Pag silaturahim. Sampot ya pangalawang pa si Nabi Muhammad, maski hindi magsambayang nga pamilya o magsikoyanan, magkadig yung sapi nila. Maski hindi po yung agamanan. Nalabi daw, may kaya agama pa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Satu pa yang miningasan, masayunan makita yang rizkisin. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tagbis kayo na mga gabakanan, madating yang sapi yang madig. Nanga! Sabab sin magyo yang pangatayan, di maring sama putol yang Allahu Akbar. Ikadagangan mo yung matikada nga lang sin Rasulullah. Tanaw mayo yung sino yung masurud adon sumasigit ka uto sin surga.
Ya ng mga utaw ya kita dah sa bungawan masih kita. Ya so dia mati kadang. Long na yan yang parangay sinutaw suruka. Allahu akbar. Nabi Muhammad ya kalong. Naon sambu ka sahaba aya ka teknik. Long nan kailangan ko ketika ko yang gabakan si mati kadang yan supaya kita makakapi para mapagalong doman ni suruka kita. Nan pangguro ya pretin yang mga itong sahaba ya sunog kanan ato sa bayanan. Law nan pudi ako magatuga di nangalaw nan way pagtugag ko doon. Kami na aun tagbi sa problema namo sa pamilya namo. Ana lang si matikan okay, ikot to. Na yang teknik nan tanaw na yang gabuksin. Matikadeng sa gabi. Wah ya gatuk, ya ka. Pagdating ng subo, yang dia gaga. Indag. Long nan. Ako palong nan yang madayag yang ibadat kanan. Yani matikadeng subo gahid, mga waktu gahid, way mga yang katika mga sahaba, di na bakatog sa pagsunat. Walong nan, talo ko sa pag-ibadat, tubi ka pag-ibadat. Pero yan nilang nan, sikrito nan. Matikadeng! Bagaimana katanam kami. Pero ikadagang gagawin mismo sa baba na rasuwa suruh kakao. Ya kadya ko kan mo kaya ginteregin kun mo sa unyang gabukan mo ka para ko makagabuk sa minito. Why gabukan mo? Baka ko ya tahajud, baka ko ya sabayang sa sunat sa gabi, ya tugaw, sumugay diyang pagdam mo. Unyang sekreto mo yan. Law na di ko na pagalamukan mo kaya ginteregin ko kanakan. Allahu Akbar. Nah, waya kamang din sahaba, pag lugo lang ka maurida, itawag si matikadang nga di kulong na. Yang gilong niyan katikamang kulong na nagabakang ko, medyo mahirap, na pabila laudan o matanam kanakan, atau aon magakamang sa hakko. So, siyempre, madamang kita longnan. Pero longnan, pagdamang ko longnan, di ko daw sa pagtugko. Kani longnan makaya yang utaw di madaman. Madamang yun. Pero longnan, mga pilang kauras, pasijam ko na longnan. Allahu Akbar. Di ko dahil sa pag na adong kanatan. Bagang kay pagkato kasang katuig. Sakit sa kamatay. Allahu Akbar. Lawan din sahaba, iyan yang sababaya kasun ka sa surugawa pa kumatay. Allahu Akbar. Ito daman mo sa lumon mo, di mo daan siya. Yan yang mahirap. Lawan din sahaba gawag ka. Allahu Akbar. Ya. Nah, pabila marim kita sa magkawag yang rizki natin. Bukan yang mining asa niya magkamayaman kawa diri. Yang mining mawag, di ka maproblema sa dunya. Allah. Agad tagbis lang mo, alhamdulillah. Makuntinto ka. Yan ang biglang mayaman. Makuntinto. Allahu Akbar. Pagkanan, yang uno ba yan? Yang lama, yang silanan, kangkong. Long alhamdulillah. Di na magpangarap sa mga kanding mga diri. Yan ang biglang mayaman. In miskinan, madayag yung i-request. Allah. Yan yung miskinan. Okay, Allahu Akbar. Dahil lumayo, Yan yung number one, benefits sa utaw, mapagmahal. Kaya, di na magputol sa relasyon asawa nan, lumunan, pamilya nan, maskin putulog si lumunan, sumpatan nan. Adi pasadong niya, pakagyaw sinula yung life. Pasadong niya, hadis. Allahu Akbar. To benefits sababu husnil khatimah. Yang utaw, mapasensya, istiri, maskin di mahalon sin lumunan, mahal ng Japon. Magkuripot yung mga utaw kanan, yang Japon, di magkuripot, nalong sin Rasulullah, say na yan ang utaw, na magyaw yung las. Atakan sin Allah sa itong apit na matay, magyaw yung
Pasal imam makalab talaga. Madig yang mga utaw yaga sambayangan pes, mga tahajud, mga puasa, pero last yaga maksiat. Mahirap. Ika-lecture ko kami itong komandera, asahaba. Komandera asahaba. Ubos nang magkontranan, patay. Sikat. Sabo kapag bunulong generasyon naraka. Commander. Lawan generasyon naraka. Pero wala madengag. O niya kadengag ka sahaba. Nanganaraka yung commander. May sug. Pero wala discuss itong sahaba sa Nabi Muhammad. Yang ingawag si sahaba, sa pagpahit, isunod na, mas kinuhain makabutang asal sa tarikod na, masuk ka na ikuan na ni, ay ispayanan. Na! Bigla ya sugat. Pero matay. Pero itong palinan, grabe, kamatay da. Pasal sing kay signaan, nawapi doktor. Pagkita nan sa sugat nan minang wari pagasa, ikamang nan yang itong espada. Iduk ko na para matapos na yung sarili nan. Lawan din sahaba, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasul. Benar jauh yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soal khatibah. Bukan husnul khatimah, maka su'ul khatimah. Sambuk yan, kailangan na iduan natin. Bawat isa ka natin, kada isa ka natin, magyaw yang ending natin. Magyaw yang ending natin. Pasal, ato yang point dakwa. Ato de point dakwa. Ako sa kunin sikrito, mas kinuni ang pagsambayang sinya kasambayang magapuasa, ayaw pagalawang na suruka. Ayaw. Mas kinuno pe kamu ng sinmenang di magsabayang palahubog. Ayaw pagalunga ka yang? Ayaw. Pasal wape ending. Yan ya utaw di magsabayang. Naraka na ka. Di pwede. Allahu Akbar. Pero yang pwede ka natin, pabila itong di magsabayang, maat, nang magabakan mo yang gabakan jin utos sa? Naraka. Pero itong sarili na, ayaw pagalunga. Ayaw. Ikaw daw man na yung kasabayan yung puasa, yung kasabayan sa 5 waktu, mo yung gabakan mo yan, gabakan din utaw makasudya. Pero kung sarili na, ayaw, di pwede, pasal, wapay, inding. Allahu Akbar. Kaya, pama si imam, na di pwede pagalumay, magyo man si imam yung surukada, di pwede. Pero yung pagalungan natin, yung gabakan din, utaw, makasudya, suruga. Ito pala hubog daw man yung magsabayang. Na yung gabakan din uto sa naraka. Pero usipan mo, na yan naraka yan. Di. Pasal wapay. Ding. Allahu Akbar. Wapi hindi ka. Kau mga mina na mga muslima. Makita na yung uto di magsambayang. Naraka na ka. Di pwede. Di pwede. Bawa season ito. Allahu Akbar. Pasal, yang total ato sa ending. Allahu Akbar. Ako sakaw, kada kita magsambay magatiyaw kita. Saya Allah, pagkagyawa talaga yung gabakang ko ato sa last, ya Allah. Allahu Akbar. Kamaday ka magalima waktu, pag dapa hospital, di na maglima waktu. Wala, di na magsambayang. Suol. Mano na malong na ustad yung pagsambayan ko sa Onday. Sambayang ka lang sinagamit sa taon yung kaya mo. Pasal kamang natin yung sambayang, may stop lang kung waday. Aka mo. O niyang neta mo sa lawas mo, di pwede stop mo. Sambugan yung solusyon na makatangkay ang sambayang mikawaday. Allahu Akbar. Umika din sa bubay. Way akadan atawa. Haidan atawa yung anak. Ito gini yung solusyon na may stop yung sambayang. Pasal sinya putol yang siki o kamay atau unwa sa Fattakullah
Sambayang kagay jauh yang kagausan makaya mo. Di ka makakaya mag-ibdas kaun mga kuan mo adi na trapo. Kaya mo. Hindi ka mo pagka-hospital sa Sapid, trapo ka. Okay. Okay. Yatin number, unin dalil natin sa husnul khatimah. Allah wa silatul rahimi wa husnul jiwar wa husnul akhlaq. Sallallahu alaihi yu'ammiranid diyar. Yan yang makapagkagyo sa banwa. Makapa-improvement sa banwa. Magyo yang palangay, magyo yang pagsilingan, magsikoyanan, yan mag-improve yung banwa. Bahkan yang pag-improve yung banwa, madig yang beri karsada, mga building diri. Yang improvement di banwa, pabila yung utos sa banwa ka nagsikoyanan. Magyo yung pagsilingan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Magyo yung mga batasan. Nag-improve yung banwa. Yan yung tanaw sinagami Islam, imam. Abi pa may ka magkadaig yung karsada, magkadaig yung mga building. Pero, matiyang. Puros mga panakaw, puros mga unwasan. Improve. Allahu Akbar. Nga, asan magaatag yang Allah sa rizki, umikamaon yan. Ako sa ako, uniduan ni Kwan, uniduan ni Ibrahim. Rabbi gi al-haja baladan, aminan. Amin. Ya Allah, inangayan niya banwa sa peaceful. Way peaceful, boy, pagka sikoyanan. Bago inilog si Ibrahim, warzuk ahlahu. Ubus ng aman, peaceful yung banwa. Allah, atagi sila sa rizki. Yang meaning asan, mika way peaceful, way rizki. Way rizki. Pamilya banwa, kagulo, gulo yung banwa. Way rizki. Way rizki. Tanaw mayo mga kutabato. Gulo. Ano ba? O doon mari mag-invest. Magpaindag sa building. Magpaindag sa mall. Nga. Way peaceful. Tanaw mayo yung Davao. Di makatagbis yung mga manang kapatay. Di peaceful. Datang yung mga imbisto. Madig yung gawakan. Di warzuk ahla hulang sinala. At tagi sa rizki yang nangutay. Yan yung policy sinakami Islam, politik sinakami Islam. Basta yung banwa ka, bakan peaceful, magkamiskin yung utonan. Magkamiskin yung utonan. Bumaya. Pero kung banwa ka peaceful, madeg yung rizki madatang. Rabbi gi al-hada baladan amina warzuq ahlahu minas samara. Man amana billahi wal yaumil akhir. Ang sinala wa makasukat yang doa Ibrahim. Sa man amana billahi wal. Kaya doa ni Ibrahim, yang yang atagi sa rezeki yung mangintukan mo. Ang sinala di pwede. Maski hindi mangintukan akan nataka ko yung sa rezeki. Pasal gisulo ni Ibrahim itong yang intukin kanan yang atakan sa rezeki. Ang sinala di adi sa dong niya mangintukan akan o di mangintukan akan atakan ko sila sa Allah, wamang kapara, laung Cina wamang kapara pa umatiuhu. Tenga dari mangit, sino yang di mangito kana laung Cina atakan dia pun sa rizki, pa umatiuhu. Atakan ko dia pulong Cina. Kalilan, malayan ka laung Cina tagbis gid nga atago kaniyang kadungya. Ako sako ubus ng mga kafir ya kamang nila niyan. Dongya. Asang ka sayang guri. Puros kapir. Makatang nang kaman nang umadig yung sapi ng mga utaw yan eh. Hello, dito yata ko kalilindong itagbis. Allah. Kalilan. Paumatiho kalilan. Sumatarho ilan. Ila azabin na. Allahu Akbar. Kaya. Ako sakaw. Di kita di magselo sa mga kapir mayaman diri. Asal yan yatag sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Pero, yang proud kita mayo, iatakan kita sa agama akalinan sin Allah. Agama sin Allah. Yan yang proud kita. Yang agama yatag sin Allah kanatan, itong agama akalinan sin
May bayad na. Yang silan, yang agama ay kamang nilan, di kalinyan sin. Allahu Akbar. Yan na. Ika number 3, ma'am. Yu'amiranid diyar. Unisunod, wayujidanil fil a'mar. Magkawig yung mga umuritin mga utaw. Yang miningasan, magkagyaw yung pamilya mo. Yang miningsin magdugang yung umur mo, magkagyaw yung mga pamilya mo. Papisal pamilya mo, yan yung sumpay sinumur mo. Yang sumpay sinumur natin, pamilya natin. Pamilya mo kamunang. Ay, kaya sumpayan mo sa mata. May kaniso anak yan, may anak ikwan. Ay, sumpayan mo. Umagyaw yung pamilya mo, kaniso anak yan, magyyaw yan, may kanikwan. Ay, sumpay daw man, sumpay ng umur mo. Agad na patay na kung mapakalaong kao. Wow, yan, sumpay sin. Umur. Allah, wagwara. Kaya ang umur, fix na yan. Tita, layo akharu, wala. Layas ta'gilo na, wala. Wala yas takdimu na. Okay. Kaya, 3, paida binipisa makamang natin sa magyaw yung relation natin. Maski niya daman ay kita mayo pasensya lang. Basta kung tuloy ang pagkasikoyanan, number 3, iatag sinala ka natin, pasyudin kita sa surga. Mga sabapan. Sabapan na makasid ka sa surga. Allahu Akbar. Hadis, away ko na di surat. Aun sa muka arabaya datang sa Nabi Muhammad. Ayyul a'mali yukarribuna ilal jannati wa yu'iduna minan nar. Rasulullah, pagalaw nga kanahakan yang unyang gabaka na makasayid ako sa surga, makawat ako sa naraka. Nalong sinallah, an ta'budallaha wa la tusyriku bihi wa tuqimus salata wa tu'tul zakah wa silatur rahim. Allahu Akbar. Wazilatur rahim. Magsambayang ka kayo, jadi ka magsyirik. O di kaya mag-atag ko sa zakat. Yapil malong sinraso yang ayaw ko magputol sa sudah ko sa surga lang sinraso Allah sallallahu. Kaya, yang muna-muna dato di putulan, relation mo sa asawa mo. Relation mo sa pamilya mo. Di pwede tagbis-tagbis kita problema sa pamilya. Di na magsalamay, di na mag-story yung magpamilya. Matanag yung risky. Yang risky yan sa ito pa nakaschedule lang, masa jabay mo. Lang ginawala ayaw. Ayaw, stop mo na. Pending mo yung risky. Pasal yung tanam yung usagaw yung asawa na. Allah, pero kung yung asag, maskin ang tag-tagbi sa mga programa sinasawa na lang na pinakamahal kita. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Maski nagkapangit na yung asawa mo lang nung ikaw rin number 1. I love you. Ikaw only one lang ikaw. Pero bika din makakita yung asawa, magpirong kakulong. Allahu Akbar. Pero mahal kita. Allahu Akbar. Nanga, yan, magtawag sa riski. Allahu Akbar. Ka nagtanam yung pamilya, na naka-schedule adol dato, yung release-release kilong sinola pinding. Pinding. Allah. Pasaya ka tanam silan. Kaya, yan yung mga resulta sa manag yung pagsikoyanan. Kaya, yang muna-muna, yang i-check natin, pamilya natin. Anak, asawa. Mga tagbisgate, pasensya mayo yan. Allahu Akbar. Ayaw mayo tanaka yung piyagalaw nga pag sikoyanan. Allahu Akbar. Kailangan sa parents mama. Kasi ang mga anak natin, mga tagbisgate, yung katanam. Okay. Wa sallallahu ala khair khalqi wa salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Pasal padag pa ko sa kwan imam. Padag ako tiga to. Kwan. Sirawan. Kailangan duhur ato ko makasambayan. Pasal itong mga test. Yung mga test. On kwan ko to. On kana question na ako yung mga kwan na. Ako yung mag-check.